Svi znamo da je priroda čudo, ali šta se dogodi kada se spoji čudo prirode i čudo tehnike? Tada nastaje nešto posebno, nešto o čemu smo samo naslućivali ili eventualno u ezoteričnim knjigama čitali. S tim u vezi, u rukama držim mali, ali neverovatan uređaj. Zahvaljujući ovom disku, sada smo u prilici ne samo da pretpostavimo i naslućujemo da biljke emituju signale, već da te impulse i čujemo. Upravo on omogućava da se električni impulsi iz biljke sakupe, prevedu i emituju u vidu harmonične melodije, odnosno muzike. Ova mogućnost da slušamo biljke je nešto što u meni, a verujem i svima koji vole biljke, izaziva oduševljenje. Svih ovih godina sam ja bila ta koja je pričala, razgovarala, pevala svakoj od biljaka ponaosob koje sam gajila, što je u najmanju ruku izazivalo podozrivost i čudno gledanje od strane ljudi koji su me eventualno čuli da to radim, a sada se pruža zaista revolucionarna mogućnost da mi biljke na sve to i uzvrate. I to na kakav način? Na način da odsviraju nešto što je potpuno drugačije i sasvim unikatno. Jer, kao što svako od nas ima svoju boju glasa, tako i svaka biljka zvuči drugačije. Način na koji radi ovaj model je vrlo specifičan. Naime, naučnici koji su decenijama radili i unapređivali ovaj aparat su osmislili mogućnost da izaberemo jednu od 3 boje, znači 3 zvuka, a onda i 3 tempa koji odgovaraju našem trenutnom psihofizičkom stanju. Ono što nam Ginkgo omogućava je ne samo da zadovoljimo svoju znatiželju pa da čujemo feedback od konkretne biljke, već nam omogućava da se daleko brže i lakše opustimo, jer deluje na nas terapeutski i na fizičkom, mentalnom i emocionalnom nivou. Takođe, doktori i holistički terapeuti su ustanovili da rad sa pacijentima koji slušaju muziku biljaka postiže daleko brže i efikasnije rezultate u smislu oporavka konkretne osobe. Treće, zahvaljujući ovom malom i čudesnom aparatu, mi komuniciramo sa biljkama u smislu da i one nas bolje upoznaju, pa tako vremenom i njihova muzika postaje sve lepša, sve melodičnija, kao da nauče u stvari da prepoznaju šta se to nama sviđa i da to naše oduševljenje onda podižu na drugi nivo tako što sviraju sve lepše, melodičnije i harmoničnije. Najzad, zahvaljujući Music of the Plants, odnosno Ginkgo aparatu, mi postajemo svesniji i generalno prirode oko sebe, njenih zakona i načina na koji funkcioniše, odnosno mogućnosti da ne komuniciramo samo mi i životinje, već i sva ostala živa bića. A to znači da ćemo više da cenimo prirodu, da podižemo i širimo ekološku svest, a što je najvažnije, da je čuvamo i da živimo u skladu sa njenim zakonima. Ovaj aparat dolazi iz Italije i svako ko želi može da ga poruči na sajtu, čiji se link nalazi u kaironu ovog videa, a ukoliko se poruči, onda može da se upiše i kod, odnosno kupon, kojim se dobija popust kada se pozovete na Alhemija kanal. Sad, ono što je mnogo lepše od čitave ove priče je da se čuje kako u stvari biljke sviraju. Znači, to je trenutak koji je prosto revolucionaran. Ne radi na baterije, neophodno ga je napuniti ili u kompjuteru ili na struju, a onda i priključiti. Znači, on ima nešto kao što je stetoskop, na primjer kod doktora. Ovaj ovde deo se gurne u zemlju oko biljke, znači u saksiju, a ova ovde štipaljka se zakači za list. Kao što se, na primjer, namesti šnala u kosu, tako se, zahvaljujući ovom ovde metalnom delu, primaju električni impulsi biljke. Koju biljku prvu hoćeš da čuješ? Može ta tu žuta. Narcis? Da. Ja kao biljka. Znači, nakvasim lišće i nakvasim zemlju. Ovaj ovde špicast deo ubacim unutra. Ovo ovde povežem na list, može i na stabljiku, i aparat uključim.
Tako narcisi zvuče. Zvuk ne mora da bude ovako glasan. Znači, postoji opcija da se utiša. Jer ovako mala biljka ne mora da bude glasna, naročito ukoliko ovo treba da bude podloga, muzički fon, dok nešto drugo radimo, meditiramo, opuštamo se na bilo koji način ili čitamo, na primer. Ne znam za vas, ali ja ću da iskoristim ovo u nekoj pesmi. Postoje i složeniji uređaji od ovoga, odnosno dodaci koji se kupe i onda može da se prikači kako ovaj uređaj, tako taj, a onda u njega da se doda i kabel koji u stvari povezuje gitaru ili klavir u zavisnosti od toga šta neka osoba svira. Pa može bukvalno da se napravi muzika nastala interakcijom biljaka i muzičara, odnosno umetnika. Dobro. A da probamo ovu cilindričnu Sanseveriju, da vidimo kako zvuči on. Da li uopšte nešto što ima ovako neobične listove može da emituje zvuk. To je prilično suva zemlja. S obzirom da ima dimenzionalne listove s kojih sklizne ova štipaljka, eventualno odozgo ovako da se proba kako će tu da reaguje. Kao kad merimo EKG. Prebrzo. Ne znam za tebe, ali ja mislim da bi ljudi u baroknom dobu muzike poludeli za ovim. Ko zna kako će ovako neka spravica da zvuči kroz nekoliko desetina godina, na koji način ćemo onda da komuniciramo sa biljkama. Idemo dalje, probamo neku drugu. Naprimer, ovu ovde palmicu. Hvala. Jedini problem kod ovog uređaja je što ima ovaj ovde kabel koji jednostavno mora da visi jer je neophodan za punjenje, a i različite su biljke na različitom rastojanju, nisu sve ovako u blizini, znači aparat može da se postavi negde uz fotelju ili ležaj, a biljka da bude udaljena metar do 2. Pa onda da bi moglo da se sluša, odnosno da se manipuliše, upravlja, onda nije zgoreg imati tako dugačak kabel. Ali kada su ovako blizu biljke, onda prosto već vidim neku bežičnu varijantu ovog uređaja koji će biti mnogo bolji. Iz nekog razloga važno je da se nakvasi, valjda se električni impulsi lakše i brže prenose kada je lišće, odnosno zemlja mokra. Ono što me zanima je da li u stvari može da se sluša kaktus. Možda je bodljikav s polja, ali je vrlo nežan svojim porukama. Vrlo je osjećajan. A kada je reč o informacijama i poručivanju ovog i sličnih aparata, oni se mogu pronaći upravo ovdje.